Santa sana. Kumewaka sana brother, mtandaoni sio mchezo. Wanatheolojia baina ya wana utatu na wasioamini utatu. Mimi ni kati ya wale watu ambao hawaamini utatu, ya kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Hili ni fundisho la kitheolojia ambalo limeweza kupachikwa ndani ya Biblia, lakini limekosa nafasi, na wana utatu wamejitahidi sana kujaribu kuonyesha ya kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu ndani ya Biblia, ingawaje kwenye Biblia unatafuta kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi Malaki, unaenda kwenye kitabu cha Mathayo hadi kitabu cha Ufunuo, hakuna andiko linazungumza kwamba kuna Mungu watatu na Mungu hao watatu ni mmoja. Yaani unasema moja na moja na moja ni umoja, yaani 1 + 1 + 1 = 1. Hicho ni kitu ambacho hakuna kwenye Biblia, ni fundisho la kipagani moja kwa moja. Mimi ninapinga kwa sababu hakuna andiko ambalo linadhibitisha kikamilifu kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ukienda kwenye kitabu cha Yohana 17:1 hadi 3 nasema ya kwamba uzima wa milele ndio huu, kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8:6 nasema ya kwamba kwetu sisi Mungu ni mmoja. Kumbukumbu la Torati 6:4, kwetu sisi Mungu Mungu wa Israeli, Mungu wetu ni mmoja. Umepata hicho kitu? Kwa hivyo ni vitu ambavyo wamejitahidi kuvipachika, kujaribu kuonyesha kwamba ndani ya Biblia kuna kitu kinaitwa utatu. Lakini nipeane sana kongole juu ya wale ambao wamesimama ni kwa ajili ya kupinga hili fundisho, kwa sababu haya ni mafundisho ambayo sasa hivi yanapotosha watu sana. Kwa sababu ukiangalia sehemu mbalimbali, ukiangalia kama wale masheikh mastadhi wetu ambao wanafanya dawa mtaani, ndio watu ambao wameweza kuwanasa ama kuwashika, na Wakristo wenyewe wamekosa kujinasua ama kujitoa kwenye hilo fundisho, kwa sababu ni kati ya wale watu ambao wanaamini kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu na watatu hawa ni umoja. Ukienda kwenye kitabu cha waraka wa kwanza Yohana 5:7, ukianzia mstari wa 7 nasema ya kwamba kunao watatu wanaoshuhudia mbinguni, ambaye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja, si mmoja, ni umoja. Yaani kinachokubalika kwa Baba, kinachokubalika kwa Mwana, kinachokubalika kwa Roho, hivi vitu ni kitu kimoja, lakini wao si mmoja, ya kwamba ni Mungu mmoja. Watatu hawa ya kwamba ni Mungu mmoja, hapana. Kunaye Mungu, kuna Yesu, kuna Roho Mtakatifu ambaye Yesu ni mwana wa Mungu, kunaye Mungu ambaye yeye anajitegemea, alafu kuna mwana ambaye ni Yesu Kristo, kuna Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu. Kwa hivyo hili fundisho ya kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, hili ni fundisho la kipagani, ni fundisho ambalo limefundishwa na wanatheolojia, wamejaribu kupachika kwenye Biblia, lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu wamekosa nafasi. Hakuna fundisho kama hilo kwenye Biblia, na ninapinga 100%. Hakuna fundisho linalofundishwa kwenye Biblia ya kwamba Mungu ni watatu kwa mmoja, Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Ashukuriwe sana Mungu ambaye wale wamesimama kidete juu ya kupinga fundisho hili la utatu kwenye Biblia. Ni fundisho la kipagani, na ndio fundisho ambalo Waislamu wamechukulia advantage kuwashika, kwa sababu wengine hawataki kusoma. Wakristo hawapendi kusoma Biblia, hawapendi kusoma Biblia. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 22 ukaenda 29 nasema ya kwamba hawajui, wanaangamia kwa kukosa maarifa, kwa sababu hawayajui maandiko. Biblia inasema kwamba hawajui maandiko, kwa sababu Biblia iko wazi, lakini kwa sababu wewe wenyewe wameamuru na wamedecide tu kutosoma Biblia, basi itabaki kuwa hivyo, na Biblia itabaki kuwa wazi ya kwamba Mungu ni mmoja, na Yesu Kristo mwana wa Mungu, msaidizi wetu, Roho wa Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu kwetu sisi, ambaye yeye ndiye anayetufunulia yale ambayo Mungu kwetu anatupa ili tuweze kumfahamu zaidi, ila yeye bado anabakia kuwa Mungu mmoja mtakatifu, ambaye ana mwana, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye yeye ni mwana, anabakia kuwa mwana siku zote, hawezi kubadilika kuwa Mungu, ingawaje tunaweza sema kwamba ni asili sawa na baba yake, kwa sababu yeye alitoka kwa Mungu, alitoka katika sehemu ambayo haiwezi kupinga, ni asili sawa na baba yake, lakini yeye hawezi kuwa nani? Hawezi kuwa yule baba. Yeye anabakia kuwa mwana, ila ni asili sawa na baba yake, lakini sio Mungu namba 2. Hilo ni fundisho ambalo kwa Biblia hakuna, na ndugu zangu hawa na utatu ambao wanajitahidi sana kupachika hili fundisho, niseme ya kwamba msijipe sana tabu, msijipe sana shida, kwa sababu hili fundisho hakuna. Kwani wewe ukiamini ya kwamba Mungu ni mmoja na Yesu ni mwana wa Mungu na Roho wa Mungu Mtakatifu ni msaidizi wetu, kuna shida gani? Na hiyo ndio imani yetu. Kwa hivyo tuache kupachika hizi vitu,
mimi nazungumza na confidence zote ya kwamba fundisho la utatu kwenye Biblia hakuna, na ni fundisho la kipagani. Wanateolojia wamejaribu, wamejitahidi, lakini imeshindikana. Hakuna fundisho kama hilo. Wenye wanapinga wapinge, lakini inabakia kuwa hivyo kwa sababu imeandikwa na imekauka. Hakuna mtu anaweza kapinga. Biblia iko wazi, ukitaka soma uelewe, na ukitaka pia unaweza ukasoma na ukalewa, kwa sababu Biblia ni kitabu, ni mama wa vitabu vyote. Vitabu vyote, Biblia ndio kitabu ambacho kinasimama kidete siku zote. Kwa hivyo tusijipe tabu sana kwenye kung'ang'ana, kujitahidi, kujaribu kuonyesha Mungu ni watatu. Hilo ni fundisho ambalo haliko kwenye Biblia, na tusome Biblia ndugu zangu. Tusijipoteze bure. Biblia iko wazi, na hii ndio imani yetu ya kwamba tunaamini Yesu ni mwana wa Mungu, na kuna Mungu na kuna roho wa Mungu. Bas, simple as that.